بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك هادره لا إلها قال سغا كون وتولد منها بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك قدوس እግዚአብሔር ዘፍቅረኩም ንእግዚአብሔር ተፍቅሩ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ኣብ ቀረባን ኣብ ርሑቅን ኮይንኩም ነዚ መደብ ኣብ ምክትታል እትርከቡ ዝዓበኹም ዝነኣስኩም ክቡራን ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ብስም እግዚአብሔር ድሓንዶ ኣለኹም ኣሜን ኣብ ሓድነቱ ካልኣይ ኣብ ሰለስትነቱ ረብዓይ ዘይብሉ بحدنتن بسلستنتن صنيعو زملخ لولا بحري እግዚአብሔር አምላክና ክብርን ምስጋናን ይብጻሐዮ بترام الأخ زيكونه بليك ملائكت بناي ጸልማት ዘይኮነ ببرهاناوي ስሙ بزي تفلጥ ዘይኮነስ بقدوس جبريل ንጽህናን ቅድስናን ዕቤታን ዝተነግረላ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ድንግል ማርያም ፈጣሪ አን ወዳን ብዘኽበራ ክብርን ምስጋናን ይብጽሐያ ንመስቀል ጎይታናን መድኃይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይልና ጽንዓትና በጃና መድኃኒት ነፍስና እዩሞ በቲ ክርስቶስ አምላኽና ዘኽበሮ ፍጹም ክብሪ ይብጽሐዮ ንሁሎም ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት በብመዓርጎም ክብርን ምስጋናን ይኹኖም እምበኣር አቀዲምና እግዚአብሔር አምላኽና أب أدوته هوسأناه أفتعبي بعل كابتشعات عبيت بعلات نقدس بيت كريستيان حدا زخنة بقاله هوسأنا بسلام بتعنان زبصحنا እግዚአብሔር كبرن مسجانان يبصحيو ناي حاجوس ناي قسانت ناي سلام ناي دستا بعل كجبرلنا እግዚአብሔር أملاخنا قدوس فقادو يخونلنا لومي كان فقاد እግዚአብሔር እንመሃሮ አርእስተ ትምህርትና ካወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 21 አፍቅዲ ክልተ ከምዝ ዝብል ቃል ተገሊጹ አሎሞ ንዑኡ ምኽንያት ብምግባር ንዑኡ አርእስተ ብምግባር ክንመሃሪና እቲ ቃል ፍትህዎን ወአምጽእዎን ሊተ أول ماتيوس معرف عسران حدن أفقد خلته فتيحكم أمس أون زبل نايبويتانن مدحينان إيسوس كروسوس أملاخاوي قال وانجيلاوي قدوس ماتيوس بزي صحافو أرستي بمقبار مخنيات بمقبار كن مهارينا እግዚአብሔር أملاخ تبابون مستيرون يجلس لنا وانجيلاوي قدوس ماتيوس ليوي تباهلو تسويعو زنبرة عمود داتا بويتانان مدحينان يسوع كريستوس نجزيو بإغري فتصامي لما بهوت مثلني بمبال نعا سعبني إلو كم زختلو إذا ماتيوس تباهلو زلو دما كافتم كرت زخفلو زنبورو سبات زتمرز أسل زخونة هوروي إما صبحان زبل ترجمي سم زلو كافتم أربعة وانجيل زي صحافو قدوسان أبوتات حادة يو سلازي برخاتو أبلع لخلاتنا يحضرلنا وانجيلاو قدوس ماتيوس أمعرف إسران حادن مزجيبو وخمزلو قويتانان مدحينان يسوع كريستوس وداته وسأنا كم زرآية بزعبة مستير وداته وسأناه أبز وانجيلزي تزحيفو نرخبو بزعبة نيهو سأنا تمرتن اتناتو تاريخن كما كم زنبرن أربعة وانجيلاويان جليس زلويهم وانجيل ماتيوس معرف إسران حدن وانجيل ماروكوس معرف 11 وانجيل لوقاس معرف 19 وانجيل يوحنس معرف 12 إزوم أربعة وانجيلاويان آمناتهم معرفات أسفيهم بزعبازي تمرتزي صحيفهم لنا لو እግዚአብሔር አምላክ
بقالاتو خنقدس بقالاتو هيوتنا كبارخ زمن هيوتنا هدوءن زتلوطه هيوتن كنونن ناي እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና ስለዚ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ካብ ፍቅደ ሓደ ጀሚሩ ብከምዚ ስዕብ ተነቢቡሎ ወቀሪቦ ኢየሩሳሌም በጽሐ ቤተፋጀ እንተ ጎበ ደብረ ዘይት ይብል አብጥቃ አብ ደብረ ዘይት አብዘላ ቤተፋጀ ዝበሃል ቦታ መስአተወ መስበጽሐ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወሶቢሃ ፈነወ እግዚ ኢየሱስ ክልኤተ እምአርዳኢሁ ይብል ካብ ደቀ መዛሙርቱ ክልተ ናፍታ ኣብ ቅድሜኹም ዘላ ከተማ ወይ ዓዲ ኺዱ ኢሉ ከም ዝለኣኾም ወንጌላዊ ናይ ክርስቶስ ታሪኽ መዝጊብልና ኣሎ ወውእተ ጊዜ ትረክቡ እድግተ ምስለ እዋላ ይብል ኣብቲ እዋነት ድማ ኣድጊ ምስ ዒሎኣ ተኣሲራ ክትረኽቡ ኢኹም ይብል ስለዚ አርእስተ ትምህርትና ጌርናዮ ከም ዘለና ኣብኡ ሕልፍ ኢሉ ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ንናይ ክርስቶስ ቃል ክጽሕፈልና ከሎ ከምዚ ይብል ፍትህዎን ወአምጽእዎን ሊተ ፈቲሕኩም አምጽኡ ለይ ብምባል ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ክልተ ዝለኣኾም ደቀ መዛሙርቱ አምላኻዊ ትእዛዝ አዚዝዎም ኢሉ ስለዚ እዚ ምስ በሎም ንጹር መልእኽቲ ሂቡ የፋንዎም ስለዘሎ ወእመቦ ዘይቤለክሙ ምንተ ትገብሩ ገለ ሰብ እንታይ ትሰርሑ ኣለኹም ንምንታይ ትፈትሕወና ኣለኹም እንተ በለኩም ኢሉ በሉ እግዚኦሙ ይፈቅዶሙ አምላኾም ጎይቶኦም ይደልዮም ኣሎ በልዎም ኢሉ ወበጊዜሃ ይፈንውክሙ ሽዑ ኣብቲ እዋነቲ ነፃ ክገድፍኹም እቲ ዝሓሰብኩሞን ዝደለኹሞን ድማ ክትፍጽሙ ክገድፍኹም እዮም ብምባል እግዚአብሔር አምላኽና ፈጣሪና ንኽልተ ደቀ መዛሙርቱ ኣብ ቤተፋጀ ምስ በጽሐ ናፍታ ኣብ ቅድሚኦም ዘላ ሃገር ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ከም ዝሰደደ ነዚኦም ኣብ ዝሰደደሉ እዋን ድማ ኣዲ ምስ ዒሎኣ ተኣሲሮም ክጸንሑ ምዃኖም ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ነተን ተኣሲረን ዝጸንሓ ኣእዱግ ፈቲሕኩም አምጽእዎን ብምባል ከም ዝለኣኹም ምናልባት ገለ ሰብ እንታይ ትፍጽሙ ኣለኹም እንታይ ትሰርሑ ኣለኹም እንተ በለኩም ድማ ጎይቶኦም ይደልዮም ኣሎ በሉ ዝብል ክሳብ ኣብዚ ተተሪኹሎ ማለት እዩ ስለዚ ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር ህዝበ አምላኽ እቲ ሎሚ እንመሃሮ ዘለና እንታይ እዩ እንተተባሃለ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ዓለም እዚ ክሳብ ኣብዚ ተገሊጹ ዘሎ ዛንታን ታሪኽን እኳ ምምጻእ ናይ ክርስቶስ ናብ ዓለም ንምንታይ ምዃኑ ዘእንፍት ምስጢር እግዚአብሔር አምላኽ ነዞም ደቀ መዛሙርቲ ዝነግሮም ዘሎ እዚ ማለት ድማ ብዙሓት ኣብ ኢየሩሳሌም ዝተፈተሓ ኣእዱግ ዝተፈተሓ ዒሎታት እናሃለዋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዕለት እዚ ንዝተኣሰራ ተፈቲሐን ክመጻ ዝኣዘዘሉ እቶም ዝፈትሑ ድማ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ምዃኑ እግዚአብሔር ናብ ዓለም ዘምጽኦ ትምህርቲ ናብ ዓለም ዝመጸሉ ምኽንያት ዝንገረና ዘሎ ቅንያት እዩ ናይ ምፍታሕ መዓልቲ እዩ ዝዕለት እዚ እዚ ማለት ድማ በትፍስሕት ወባሃስየት ይህቦሙ ሃይለ ወስልጣነ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብመዝሙራ ኣብ ዝዕለት እዚ ኣብ ዕለተ ሆሳዕና ትዝምሮ ዘላ በትፍስሕት ወባሃስየት በሓጎስን ብደስታን ይህቦሙ ሃይለ ወስልጣነ ሓይልን ተኣምራትን ስልጣንን እግዚአብሔር አምላኽ ንደቀ መዛሙርቱ ሃቦም ኢሉ ስለዚ ኣብ ዝዕለት እዚ ንዝተኣስራ ክፍትሓ በአምላኻዊ ትእዛዝ ከም ዝተኣዘዘ እሞ እቶም ዝፈትሑ ዘለው ድማ ሐዋርያት ከም ምዃኖም እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ሐዋርያት ዘሎ ስልጣን ዝንገረሉ ዕለት ብዓብኡ ድማ ተኣሲርና ንነብር ዝነበርና ደቂ ሰባት ካብ ማእሰርቲ ኃጢአት ንምፍታሕ ዝመጽ አምላኽ ምዃኑ ንፍታሐሉ ዘመን ከም ዝበጽሐ እግዚአብሔር አምላኽ በሐዋርያቱ በቶም ስልጣን ዝሃቦም ሰባት ካብ ማእሰርቲ ኃጢአት ክፈትሐልና ዝመጸ ዘመን ምዃኑ ነዚ ንምምሃር ነዚ ንምርዳእ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብዛ አምላኻዊ ትእዛዙ ፍትህዎን ወአምጽእዎን ሊተ ፈቲሕኩም አምጽኡ ለይ ብምባል አምላኻዊ ትእዛዝ ይብና ኣሎ ዓለም ን5500 ዓመት ዝኣክል ኣብ መግዛእቲ ናይ ባርነት ኣብ መግዛእቲ ናይ ዲያብሎስ ኣብ ዘይፈጠራ ሰብነት ሰልጢኑ ነታ ዘይፈጠራ ሰብነት ብገዛ ድሌታ ዘይኮነ
ብግዴታ ቆሪኑ ገዚኡ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ህይወት ወድሰብ ኩሉ ኦ እግዚኦ አድህንሶ ኦ እግዚኦ ሰርህሶ ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ኢሉ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መበል 117 መዝሙሩ ነዛ ዕለት እዚኣ ኣቦታትና ዘሚሮሙላዮ እዚ ሎሚ ኣብዚ ዕለት እዚ ፈቲሕኩም ኣምጹለይ ምስተባሃለ ቅድም ናብዚ ናይ ቅዱስ ዳዊት መዝሙር እቲ ኣቦታት ዝጽልይዎ ዝነበሩ ምባልና ኣቀዲምና ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ መዝጊብዎ ከም ዘሎ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ከይዶም ከም ዝተባሃሎም ፈጺሞም ነታ ኣድግን ነታ ንእሽተይ ዒሉን ሒዞም ኣብ ዝመጹሉ ግዜ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊዛ ኣድግን ኣብ ልዕሊዛ ዒሉን ከም ዝተሰቕለ መጽሓፍ ቅዱስ ገሊጽዎ ኣሎ። ስለዚ እዚ ድማ ናይ ነቢ ኢሳይያስ ናይ ነቢ ዘካርያስ ትንቢት ንምፍጻም እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ዝዕለት እዚ ኣብ ልዕሊ ኣድግን ኣብ ልዕሊ ዒሉን ተሰቒሉ ኢሉ በልዋ ለወለተ ጽዮን እስመናሁ ንጉስቺ ይመጽእ እንዘ ይጽአን ዲበ እድግት ወዲበ እዋላ ተባሂሉ ብነቢያት ዝተነግረ ትንቢት ንምፍጻም ኢሉ ወንጌላዊ ማቴዎስ 21 ምዕራፉ ገሊጽዎ ኣሎ። እነሆ ብነቢያት ንጓል ጽዮን ንእስራኤል ከም ዝበልዋ ጎይታኺ ንጉስኪ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ኣድግን ኣብ ዒሉን ተወጢዑ ይመጽእ ኣሎ ዝተባሃለ ትንቢት ንምፍጻም ፈጣሪና ኣምላኽና እግዚአብሔር ኣብ ዝዕለት እዚ ኣብዘን ዝተጠቕሳ እንስሳ ተጻዒኑ ዝመጸሉ ዕለት እዩ። እዚ ከዓ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ንዝገበሮ ስራሕ ኩሉ ምስ ነገረ ድሕነትና ኣተኣሳሲሮም ተርጊሞም ኣለዉ። ምስቲ ዘሕለፍናዮ ስቃይን መከራር መሪር መግዛእትን ኣተኣሳሲሮም ገሊጾም ኣለዉ። እዚ ከዓ በቲ ናይ ኦሪት ስርዓትን ኣነባብራን እንተደኣ ርኢና ኣብ ኦሪት ዝነበሩ ህዝቢ ዘመኑ ዘመን ኩናት እዩ ክብሉ እንተደኣ ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ፈረስ ተወጢሖም ዕጥቂ ዓጢቖም ናብዝን ናብትን ክብሉ ይረኣዩ እዮም። እዚ እንተደኣ ኮይኑ በዚ እንተደኣ ተረእዮም እቶም ነገስታት እቲ ዘመን ናይ ኩናት ዘመን እሞ ንኩናት ንውግእ ተዳደው ዝብል መልእኽቲ ኣለዎ። በኣንጻሩ ኣብ ልዕሊ ኣድጊ ተወጢሖም ጭራ ነስነስ እናበሉ እንተደኣ ተረእዮም ድማ ዘመኑ ናይ ሰላም ናይ ቅሳነት ዘመን በፂሑ ከም ዘሎ ነዚ ኣብነት ይገብሩ ስለ ዘለው ህዝቢ ቀሲኑ ንኽመላለስ ዝገብር እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ድማ ከምታ ቀዲምና ገሊጽናዮ ዝጸናሕና ህዝቢ ዓለም ኩሉ ሓጎስ ሲኢኑ ሰላም ሲኢኑ ኣብ ልሕቲ መከራ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ናይ ዲያብሎስ ዝነበረሉ ቅንያት ስለ ዝኾነ ፈጣሪና እግዚአብሔር ኣምላኽ እንሆ ሰላምኩም ዝመልስ ፈጣሪ መጽኤልኩም እንሆ ናይ ንጉስ ሰላም ዝኾንኩ መድሃኒ ዓለም ናባኹም ወሪደ ኣለኹ ንምባል ፈጣሪና እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ኣድግን ኣብ ልዕሊ ዒሉን ተሰቒሉ ዝተረኣየሉ ቅንያት እዩ ኢሉ። ስለዚ እዚ ከዓ ንምንታይ እንተተባሃለ እዚ ዝተረኣየሉ ምኽንያት ናይ ሰላም ምዃኑ ኣብ መጻጽኣ ናይ ክርስቶስ ናይ ሰላም ምዃኑ ናይ ኩናት ከም ዘይኮነ ሰላም ሲኢናዮ ዝነበርና መድሃኒ ዓለም ንጉስ ሰላም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምና ከም ዝመለሰ ዝምህር ዘረድእ ትምህርቲ እዩ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣድግን ኣብ ዒሉን ተወጢሑ ዝብል ዘሎ ብዓቢኡ እንታዩ ዘረድኣና ወይ ድማ እንታዩ ዝምህረና እንተተባሃለ ኣብ ኣድጊ ዝተወጥሐ ሰብ ክሃድም እንተበለ ኣይሃድምን ኢሉ ጎዩ ነቲ ዝሃደመ ሰብ ከርክብ ድማ ኣይክእልኒ ኢሉ ስለዚ ንስኻትኩም ድማ እንተደለኹምኒ ኣይትስእኑንን ኢኹም ኢሉ እንተዘይ ደሊኹምንን እንተዘይ መርሚርኩምንን ድማ ኣይትረኽቡንን ኢኹም ንኽብል በዚ ብምስጢር ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣድግን ንዒሉን በዚ መንገዲ እዚ መሲሎምን ኣለዉ ኢሉ ናይ ኢየሩሳሌም ካፍቲ ዝነበሮ ቦታ ክሳብ ኣብቲ ደሊዎ ዝኸዶ ቦታ ናይ ኢየሩሳሌም ቤት መቕደስ 16 ምዕራፍ ኢሎም ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ገሊጾም ኣለዉ። ስለዚ እታ 14 ብእግሩ ዝተጓዓዙ ክኸውን ከሎ እተን ክልተ ዝተረፋ ምዕራፍ ኣፍታ ኣድጊ ተወጢሑ ኢሉ እተን ዝተረፈ ንቤት መቕደስ 3 ግዜ ክዞረ ከሎ ድማ ኣፍታ ዒሉ ተጻዒኑ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከም ዝዞረ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ገሊጾም ኣለዉ።
بعفشة نايت أمرات لهم زجلس ودما بحد أوان دما أب كلتين أب أدجن أفتح إلون توتعون زيابير من يزخ ساع مبال زجرامو أب زن كلتا بتأمرات زيابير بحنساون توتعه خمس نبرة مترجمان جليس أموالله سلازي نبيت مقدس سلست جزء قويتانا مدحينا يسوع كريستوس أب زن تتقصى إنساتات أب إلو بفلاي تسقيلو زيابير مدحني عالم كريستوس كم زورة جليس الله سلازي لومي بيت كريستيان أن 4 مأذن مالتنا بيت مقدس النازورة وانجيل النانببت أودا تتجابر له مخنيات ويدما مستير دما قويتانا مدحينا يسوع كريستوس نبيت مقدس أب إلو توتعو سلست جزء كم زورة نمجلاس إلو سلازي زاد جن زعيلون بتمرت بيت كريستيان ناي حزبن ناي أحزابن مثالي إلو جليس والله إتا أدجي نحزبي مثالي كون كلا إتا إلو دما ناي أحزاب مثالي إلو أدجي صعنت زلمدت مخانا إسرائيلاويان وحزب استباهلو دما حجي مفصام زلمودو خخانو خلو إتا إلو تبهال زلا مسكام كم زي لمدت أحزاب دما حجي مجبار زي لمودو مخانوم نمنتصاريو سلازي أمود داتا جن زيابير ناي حزبن ناي أحزابن أملاك كوينون أب عالم كم زمسة كمهرنا أب العلزان كلتا توتعو مسئلو أوانجيل ماركوس معرف 11 بزعبا إلو ترايس يحفلو وانجيلاو ماتيوس دما بزعبا أدقن إلو نيلو سلازي إلو تراي ديانيرا ولاس كلتي أنين نيرن انت تباها لدما اتنجر وانجيلاو قدوس ماتيوس كم زي صحافو كلتي أنين نيرن ماركوس نمنتاي دا نتا أدق قديفون إلو ترايس يحفون تتباها لدما ماركوس ممهر ناي أحزاب منبر ناي حزب ممهر سلازي يكونه وانجيلاو ماتيوس جن ناي حزبن ناي أحزابن ممهر سلازغونه ماتيوس بزعبا حزبن أحزابن مثالي زغونه اتن زنبرا كلتا صحيفوان ماركوس جن ناي أحزاب ممهر تراي سلازغونه ناي أحزاب مثالي زغونت نتا إلو نتا نبيت مقدس زور الله تراي سلازي صحاف منبر ات منبر كم توانجيلاوي قدوس ماتيوس يحفو زلو كلتي ان منبارن دما كم مستير ابز علت زي كنمهارو زغبانا تمرتي إيلو ابز علت زي اب العلتا زوطح زنبره ادغي اتوم بيمان بصقام بقدميت بدحري زنبرو سبات كلهم ورهانو الباسيهم لااليهون بمبال اب 21 معرافو افقد الشوعته وانجيلاو ماتيوس غليصو والله اب العلتي كورشا أبل عليو كداونتهم جوز ليلو مخنياتو بزيت خداونتي انتاي زغبرت قورشان تتبهله يقرقريلو مالت كوف نختبلو مشو ايكوننيلو انت دا كداونتي تنصيف وغن مشو يخونيلو اذا مالت دما زيت قرقر زيت غوادا حقي كم زسرع اكلنا وي سريعلنا نمبال وي دما زيت قرقر حقي مالت لعلع أمهم زي كونت مش تزخونت حقة سريع لكم نمبال إخزيابير كداونتهم بلعلة أدقي أنصيفهم ليلو بحفش هادما نافتنا ينقر دحنت مسير انت راي اتواب بلنايو كداونتهم أنصيفهم ليلو كداونتهم أنصيفهم ليلو قوزقزهم ليلو كدان أبي هوتنا انتاي يسرقومو كدان ناي كدان سراح أبي هوتنا انتاي انتتبالي كدان أبي هوتكا زولو حفرتكا نورخا زي شفنيو سلازي إذا مسيحنا زلخا إخزيابير دما نورا حاتياتنا اتشفن بدلنان أبسانان التصوريخا نمبال بز مخنيات زخ داونتم أنصيفهم لهم سلازي كبران حزب إخزيابير أب إدوته هوسانا زتر آية فتاري ناي سلام أملاغيو أب إدوته هوسانا زمس فتارينا مدهاني علم إيسوس كريستوس كاب حاتيات كفت حالنا زمسة نزفتحو أبوتاتنا دما سلطان زهب إخزيابير اتي نابانا زورده نابانا زمسة كاب دنجل مريم زتولده كبران حزب إخزيابير منيو انت تبهله ازي نورنا زشفن حاتياتنا زالي سلامة وأملاخ حداقي بقال زخونه إخزيابير روح أملاخ مخانو إنما هارودلون إن ردالون عبي تمرتيمو إخزيابير سلامنا زملس كخون بعبي دما كما أسرت حاتياتنا فتيحو نورنا سويرو نعنا بنسهنان بقدسنان كان بردنا نا إخزيابير قدوس فؤادو يخون لنا اتوم زبازحو حزب دما انتاي غيروم يلو وانجيلاو قدس ماتيوس مزغيبو ولو انت تبهله
ወዘይበዝሁ ህዝብ ነጸፉ አልዋሲሆሙ ውስተ ፍኖት ኢሉ እቶም ዝበዝሑ ህዝብ ድማ እንታይ ገይሮም ክዳውንቶም ኩሉ ዘለዎም መጎናጸፊያ ይኹን ቀሚሶም ይኹን ኩሉ ኣብ መንገዲ አንጺፎሙሉ ኢሉ እንታይ ትርጉሙ እንተተባሃለ ይትረፍዶ ንስኻ እዛ ንዓኻ ጼራ ዘላ ኣድግውን እንተኾነት ሓመድ ክትጥዕም ኣብ ሓመድ ክትረግጽ ኣይግባኣን እዩ ንምባል ኣብዚ ዕለት እዚ ዕቤት ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ናይቶም ህዝቢ ልቦና ክሳብ ክንደይቶም ህዝቢ ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዕለት እዚ ክብሪ ከም ዝሃብዎ ክብሪ እንተሃብናዮ ዘይውሰኾ እግዚአብሔር ሰባት ግን ኣብዚ ዕለት እዚ ዝነበሮም ስምዒት ክሳብ ክንደይ ምዃኑ እንርዳኣሉ ዕለት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዕለት እዚ እንታይ ኢሉ ወዘይበዝሁ ህዝብ ነጸፉ አልባሲሆሙ ውስተ ፍኖት ኢሉ እቶም ዝበዝሑ ህዝቢ ክዳውንቶም አንጸፉሉ ይትረፍዶ ንስኻ እዛ ተሰኪምካያ ዘለኻ እኳ ሓመድ ምርጋጽ ኣይግባኣን ኢሉ እስከ ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር እዛ ኣድገዚኣ ንኽንደያ ተሰኪማቶ እንተተባሃለ ንኽልተ ምዕራፍ ንዝተሰከመት ሰለስተ ግዜ ድማ ንቐጽሪ ናይ ቤት መቕደስ ንዙርያ ቤት መቕደስ ንዘኦደቶ ዒሉን እዚ ክንደዚ ክብሪ እንተተዋሂብዎን ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር ጽቡቕ ጌርና ክነስተውዕሎ ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ጽቡቕ ጌርና ነቲ ሎሚ እንሕተቶ ዘለና መልሲ ዝኸውን ዓብይ ትምህርቲ እዩ ነቲ 9 ወርሕን 5 መዓልትን ዝኸውን ኣብ ማህፀን ንዝተሰከመት ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ደኣ ክንድምንታይ ኣብ ህይወትና ክነኽብራ ዘይግባእ ኦ እግዚአብሔር ይትረፍ ንዓኻ ነታ 9 ወርሕን 5 መዓልትን ዝጸሮትካ ማህፀን ቅድስት ድንግል ማርያም ነቲ ክንደዚ ዝኣክል ኣብ ነገረ ድሕነትና ዝተሳተፈ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ክብሪ ይግባእ እዩ ኢልና ክንድምንታይ ክብርን ድንግል ማርያም ክንህባ ዘይግባእ ስለዚ ኣብዚ ዕለት እዚ ንእግሪ መንገድና ክነስተንትኖን ክንመሃሮን ዝግባአና ትምህርቲ እዚ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቅጽል ኣቢሉ ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ወካለ አንሂ ይመትሩ ኣይጹቀ ኢሉ እቶም ካልኦት ድማ ዝተፈላለየ እጸዋት እናቆረጹ ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ገሊኦም የንጽፉ ገሊኦም ድማ ስየ ገሊኦም እጸዋት ዝተፈላለየ ነገር እናሓዙ ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይቅበልዎ ከም ዝነበሩ ወንጌላዊ ማቴዎስ ገሊጹዎ ኣሎ ስለዚ ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር ሎሚ ሓደ ካፍቲ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስየ ዝዕደለና ዘሎ ስየ ሒዝና ሆሳዕና እናበልና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ፈጣሪና ንዘልል ሓጎስና ንገልጽ ዘለና ምክንያቱ እንታይ እንተተባሃለ ብከምዚ መንገዲ እዚ ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቶም ህዝቢ ተቀቢሎሞ ስለዝነበሩ እዮም እዚ ማለት ድማ ብግዜ ኦሪት ምልስ እንተይልና አብርሃም ይስሐቅ ድማ ያዕቆብ ኣብ ዝወለዱሉ ግዜ ንፈጣሪኦም እዚ ሒዞም አመስጊኖም ነይሮም እዮም እስራኤላውያን ካብ መግዛእቲ ናይ ባርነት ናይ ግብፃውያን እስራኤላውያን ክወፁ ከለው ስየ ሒዞም እናጨፈሩ ወፂኦም እዮም ዮዲት ንሆሎፎርኖስ ዝተባሃለ ንጉስ ቀቲላ ናጽነት ኣብ ዘምጸትሉ እዋን ውን እንተኾነ ብስየ ሒዞም ሓጎሶም ገሊጾም እዮም ስለዚ ናይ ሓጎስ አምላኽ ሰላምና ዝመለሰ እግዚአብሔር አምላኽ ምዃኑ ንምርዳእ በዚ ምክንያት እዚ ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ኣቀባብላ እዚ ዝተገብረሉ መዓልቲ እዩ ስለዚ ንሕና ድማ ሎሚ እቲ ሽዑ ዝነበረ ፈጣሪ ሎሚ እናዘከርና ከምቶም ህዝቢ ኮይና ንእግዚአብሔር አምላኽና ብከምዚ መንገዲ እዚ ሓጎስና እንገልጸሉ እንቅበለሉ ዕለት እዩ ስለዚ ኣብ ዘመዓልቲ እዚ እቶም ሽዑ ዝነበሩ ህዝቢ ስየ ሒዞም ስየ ኣሻኽ ከም ዝኾነ ናይ ዓወት ናይ ጽንዓት ምልክት እዩ ኢሎም ሊቃውን ትርጉሞም ኣለው ስለዚ ናይ ባህሪ ብባህሪኻ ዕውት ዝኾንካ ፈጣሪ ብባህሪኻ ጸጋ መዊእ ዘለካ እግዚአብሔር አምላኽ ንምባል ኢሉ ናይ ተምሪ ሒዞም ነይሮም ኢሎም ሊቃውን ትገሊጾም ኣለው ተምሪ ልዑል ከም ዝኾነ ልዑል ዝኾንካ ፈጣሪ ንምባል ብከምዚ መንገዲ ዝኣመስጊኖም ኢሉ ናይ ዘይቲ ቆጽሊ ሒዞም ኣመስጊኖም ኢሉ ዘይቲ ንመስዋዕቲ ከም ዝግልገለሉ ኣብ ቤት መቅደስ መስዋዕቲ ክትከውን ዝመጻኻ አምላኽ ንምባል ዘይቲ ጽኑዕ ምዃኑ ጽንዓት ዘለካ ጽኑዓ ባህሪ ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላኽ ንምባል በዚ መንገዲ እዚ ንፈጣሪኦም ንእግዚአብሔር በቲ ዘሎ ዝተፈላለየ ስነ ፍጥረት ገይሮም ነቲ ናቱ ባህሪ ንምግላጽ ኣብዚ ዕለት እዚ ኩሉ ዝከኣሎም ዝገበሩሉ ቅንያት እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ወህዝብሰ እለ ይመርሁ ወእለሂ ይተልሁ
يصرحو ويبلو هوسائنا بأريام إلو وانجيلاو ماتيوس قليس والله بقدميس زنابورو بدحريس زنابورو كلهم زسعبو زنابورون زمرحو زنابورون كلهم هوسائنا النابولو نفتار يومها مسجنهم إلو هوسائنا مالت أدحننا مدهانيت زبل ترقم زلويو اتزمز أجزيابير أملاك مدهانيت سلازخونه عالم اتصبيو زنبرت مدحانيت أبزعلت سلازمز بز مخنيات زو هوسائنا مالت حجة أدحن كوتا أدحننا مدهانيت زخونكا أب أريام زلخا أب سماي زلخا مدهانيت كبلخا يقبايو بمبال أبزعلت زي زمسجنولو كل تهزبي نزق على زي زوج قالو معالتيو مالتيو سلازي خنتا قدمنا جلسنا يزنبرنا لب أملاك قدس داويد أمبل 117 مزمورو إتا أبجيزو هوسائنا زتبهله قديما مبوتاتنا ززمروا مزموري أو إجزيو أدهنسو أو إجزيو سرهسو بروك زي مس بس مجزيا بيهريلو لب أملاك قدس داويد أمبل 117 أو إجزيا بيهر أدحننا أو إجزيا بيهر بسم እግዚአብሔር ዝመጽ እግዚአብሔር መስኪሩሉ ናይ ባህር አምላክ ኮይኑ ዝመጽ ንሱ ብሩኽ ማለት መርገመ ስጋን መርገመ ነፍስን ዘይብሉ በረኸት ስጋን በረኸት ነፍስን ዝዕድልዩ እናበሉ ኣብዚ መዓልቲ እዚ በረኸት ስጋን በረኸት ነፍስን ዝዕድል መርገመ ስጋን መርገመ ነፍስን ዘርዕ እግዚአብሔር ናብ ዓለም ከም ዝመጸ ዝተዘመረሉ ዕለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ሁሉ ምስጋና ደስ ዘይበሎም ገለ ሰባት ነይሮም እዚኦም ድማ اتناتهم سلطان تجافي في النايلوم زحسبو ناي እግዚአብሔር لعلنا عبيتن نعوم نمقوام زمص خوينو زتسمعهم اب صبيبات تحساسبا زنبرو ناي سيطان اگلگلتي خوينوم زنبرو ليقانه كاناتن فريساويانن يهاوزوم يلو زغل زغبر زنبر نعوم صبو ايتسمعومن يلو مصحف قدوس صبو ايتسمعومن نابويتانا مدحينا يسوع كريستوس مصيام دما مرجم سجان مرجم نفسن زرح برخت سجان برخت نفسن ذهب እግዚአብሔር ይሎም ናይ ህዝብ ኩሉ ምስጋና ክጻወሩ ወስለ ዘይካሉ እዞም ህፃናት ሰምዑም ደለኻ ኢሎም ናብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጽኦም ኢሉ ወይ ሰምዑም ኣለኹ ግን ይግባአን ስለዝኾነ ግን ሱኢለ ይሰማዕ ኣለኹ ኢሉ ይግባአን ስለዝኾነ ኢሉ ስለዚ እግዚአብሔር እዚ ዝግበር ዝነበረ ኩሉ ዝግብኦ እኳ ደኣ ካፍቲ ዝግብኦ ኣዝዩ ዝተሓተን ዝጎደለን እዩ ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ أف دقيق وهزانات أستدالو كسبهات زبل ناي قدوس داويد مزمور مبل شمونته بيت نسخاتكم تفلتوا نزدو ينبوكمن سلازي يقبع عنيو اتستبها ليو زفت سامزلو بمبال ازيوم سوق انت بولو دما آئبان بيتانيا ازق على تزخدوكم يوم بمبال كم زملس اللوم سلازي بزعلات ازي اتزعابي اكزيابير من مخانو من النت تنابانا مسئي زلو كما أسرتنا زفتح نورنا زسور سلاماو زخون اكزيابير أملاخ بعابي دما هوسانا حجة أدحن زبها لإግዚአብሔር مخانو بز مستير زخلو نعوام قندس هايبولو من إلو سلاز إግዚአብሔር حلف إلو كابز وانجل انتايلو نتوام عبيت مقدس زشاطون زشايطون زناورو كلهم كمز قمت أللوم كمز الساقوقوم وانجلاو ماتيوس قليس قلو أبز دما إلو أبز دما مقتل زخون مخنيات كابز اوان زي جميروم كدالي جميروم إلو سلا علاتو እግዚአብሔር استمسغن يخون سلازي اتتمرتي متان صفح كيب لنا بحفشا اتمستير ناي قلته هوسانا اتزعابي እግዚአብሔር بعابي كبرنا بيورساليم زمصلو علت ابز زاتولو حزب دما حزب زنبر سمعيت ويابز اتولو ويتانا مدحينا ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ድማ ስምዒት ናይ ህዝቢ ክሳብ ክንደይ ዓቢ መንባሩ ገለ ሰባት ዘይተሐጎሱ ከም ዝነበሩ بعابي دما بزعلته زي دما بيت مقدس بيت صلوت مخانو وجن ألا ما أداتهم تقولوا زنبرة مسارحهم كله قمت قلت كم زأتوا زشات وانز شايت وانز نورد ما እግዚአብሔር صرار يجوزوا قالوا عبي علاتيو سلازي نبي ودنا ملس انت لعيلنا كم تقدمنا أبتمرتنا زرعنا يو فتهوان وأمسؤون ليته أبزعلت زي فتحكم أمسؤولي እግዚአብሔር أملاك كما أسرت حياتنا كنفتح زمزة እግዚአብሔር نمن يفتحكم أمسؤولي انت تبع لدما نتوم أونجيل ماتيوس معرف 10 شمونته فقد 10 شمونته سلطان ذهبهم حواريات أونجيل ماتيوس 10 شمونته فقد 10 شمونته آمان آمان إبلكمو إما بو زأسركمو بمدر يكون أسورة بسمايات وإما بو زفتحكم بمدر يكون فتحة بسمايات بحق إبلكم الله أمدر زأسركمو أبسماي أسركو خون إيو أمدر زفتحكم مودما أبسماي زت فتح خوني بمبال
ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ ኣብ ህይወትና ምድንጋር ዘይብሉ መልእኽቲ ጽሒፍልና ኣሎ ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ እዚ ቃል ጎይታ መዝጊቦ ዘሎ ወንጌል ማቴዎስ ብተግባር ድማ ነተን ሎሚ ተኣሲረን ዘለዋ ኢሉ ክርስቶስ ነተን ተኣሲረን ዘለዋ ኣድግን ዒሉን ፈቲሕኩም ኣምጽኡለይ ኢሉ ስለዚ ወዲ ሰብ ድማ ኣብ ማእሰርቲ ዲያብሎስ ን5500 ተኣሲሩሉ ኣብ ዘሎ ቅንያት እዩ እዚ መልእኽቲዝን እዚ ክብርዝን እዚ ብምሉእ ወንጌል ዝተረኸልና ዘሎ ዝተፈጸመ ሰብ ተኣሲሩ ብዝነበረሉ ግዜ ተራ ማእሰርቲ ዘይኮነ ስቃይ ዘለዎ ማእሰርቲ ብሰባት ዘይኮነ በኣጋንንቲ እሞ ድማ እዚ ማእሰርቲ እዚ ድማ ከምዚ ሎሚ ሰብ ብዕድሚው ደረጃ እንተ ተኣሰረ ን70-80 ዘይኮነ 5500 ዓመት ዝኣክል ኣብ ስቃይ ዝነበረ ሰብ ነዛ ምፍታሕ እዚኣ ዝጽበየላ ዝነበረ እዩ ስለዚ ወይታና መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቲሕኩም ኣምጽኡለይ ኢሉ ስለዚ እግዚአብሔር ክፈትሕ ዝመጸ ዝፈትሑ ኣቦታት ድማ ገዲፍልና ዝኸደ ዓቢ ለዋህ ኣምላኽ ምዃኑ ክነስተውዕሎ ይግባእ ኣብዚ ወንጌል እኳ እቲ ናይ ትንቢት ቃል ሰፊሩ ከም ዘሎ በልዋ ለወለተ ጽዮን እስመናሁ ይመጽእ ንጉስቺ ጻድቅ ወየዋህ በልዋ ኢሉ እነሆ ንጉስ ክኢሉ ጻድቅ ማለት ናይ ባህሪ ኣምላኽ ወየዋህ የዋህ ማለት ድማ ሓዳጌ በቀል ዝኾነ እግዚአብሔር ሩህሩህ ኣምላኽ ናባኺ ይመጽእ ኣሎ በልዋ ኢሉ ስለዚ ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር ሩህሩህ ኣምላኽ መጽኡ ካብ ማእሰርቲ ኃጢአት ክፈትሐኩም እናበለ እዞም ተኣሲረን ዝነበራ ኣእዱግ ተፈቲሐን ክንብል ከለና ኣድጊ ማለት እኳ ዝተናዓቐት ማለት እዩ ኣድጊ ማለት እኳ እንታዩ ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር ካብ መግዛእቲ ዘይትዕርፍ ኣድጊ ማለት እኳ ካብ ጽዕነት ካብ ሸኽሚ ዘይትዕርፍ ማለት እዩ ንሕና ድማ ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር ኣብዚ ዕለት እዚ በኣድጊ ተመሲሉ ህይወት ወዲ ሰብ ከም ዝፍታሕ ዝንገረና ዘሎ ህይወት ወዲ ሰብ ኣብዚ 5500 ዓመት ተናዒቑ ነይሩ ዝብል ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ሸኽሚ ዘይትዕርፍ ምዃና ካብ ሸኽሚ ኃጢአት ዘይዕረፍናሉ ዘመን ተኣሲረን ከም ዝነበራ ኣብ ማእሰርቲ ኣብ ዝነበርናሉ ዘመን ዝኹሉ ተፈጺሙ ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር ክፈትሕ ዝመጽእ ኣምላኽ ድማ ፍትሕወን ኢሉ ስለዚ ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር ንሕና በዚ መዓልቲ እዚ ክንመሃሮ ዝግባአና ክፈትሐና ዝመጽእ እግዚአብሔር እናዘከርና ክፈትሑ ዝተዋህቡና ኣቦታትና ካህናት ኣብ ቅድሜና እናሃለው ኃጢአት መቂርንሎ ኣብ ኃጢአት ክነብር የንብል እንተደኣ ኮይና ዕሽነት እዩ ህይወትካ ብገዛእ ፍቃድካ ምቕታል እዩ ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር ተፈትሑ ኢላ ቤተ ክርስቲያን ለይትን መዓልትን እናሰበኸት እናመሃረት ኣይፍታሕን የምባል ዕሽነትና ስለ ዝኾነ ለቢምና ክንትስእ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ገሊጽዎ ከም ዘሎ ካብ ድቃስ እትበራበሩሉ ዘመን እዩ ከም ዝበለ ሎሚ ድማ ካፍቲ ተኣሲርናዮ ዘለና መግዛእቲ ናይ ኃጢአት እንፍታሓሉ ሸኸም ኃጢአት ኣድኪምና ኣብ ህይወትና ሕጉሳት ከም ዘይንኸውን ጌርና ዘሎ እዚ ብምሉእ ኃጢአትን ውጽኢት ኃጢአትን ስለ ዝኾነ ካብዚ ዝፈትሑ ኣቦታት ካህናት ከም ዘለው ዝዝከረሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ብዓብዪ ኣብዚ ዕለት እዚ ድማ ነቲ ዝመጸ እግዚአብሔር ድማ ክብሪ እናሃብና ክነብዕሎ ይግባእ ሎሚ በዓላት ናይ ቤተ ክርስቲያን ብመስተ ክበዓሉ ክትርኢ ከለኻ እሱ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ማለት ከም ዘይኮነ ክነስተውዕሎ ይግባእ ትንሳኤ መጺኡ ብባራትን ብውጽኢት ናይ ባርን ክበዓል ክንሪኦ ከለና ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር ክርስትና ንሱ ከም ዘይኮነ ክንዝክር ይግባእ እንታይ ደኣ ሆሳዕና ብምሓዝ ስየ ብምሓዝ ኣብዚ ዕለት እዚ ሓጎስና ንገልጸሉ መዓልቲ እዩ ስለዚ እዛ ስየ ኣቦታትና ዝሃቡና ድማ ህዝበ ክርስቲያን ምእመናን ብፍላይ ኣብ ኣጻብዕትና ኣብዛ ቃል ኪዳን እንእትወላ ንእትዋ ዘለና ምኽንያት ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ካብቲ ብዙሕ ትርጉሙ ሓደ ክገልጹልና ከለው ቃል ኪዳን ናይ ኣዳም ንምዝካር ከም ቃል ኪዳን ከም ካትም ኣብ ኣጻብዕትና ንገብራ ዘለና ሰሙነ ሕማማት ካብ ሶኒ ስጋብ ዓርቢ ዘሎ 5 ዕለታት ነቲ ድሕሪ 5 መዓልትን ፈረቓን ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ከድሕነካ ዝብል ተስፋ ኣብ ኢድና ቃል ኪዳን እቲና ቃል ኪዳን ናይ እግዚአብሔር ተስፋና ገበርና ነዝና ዘከርና ንኸደሉ ቅንያት ምዃኑ ነዚ ንምዝኽኻር ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነቲ ሆሳዕና ኣብ ኣጻብዕትና ጌርና ከም እንዝክሮ ትገብር ከም ዘላ ክነስተውዕል ይግባአና እዩሞ ስለዚ ከምቲ ናይ ሽዑ ተሓጒሶም በዓሎም ዘብዕሉ ተሓጒስና በዓልና ክነብዕል እግዚአብሔር ዘመኑ ናይ ሰላም ንምባል ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ከም ዝተረኣየ ሎሚ ድማ ዘጨንቐና ዘፍርሐና እንታይ ክጋጥም ኢልና ብዛዕባ ውግእን ወረ ውግእን እንጭነቐሉ እንፈርሐሉ ዘለና ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣይትፍርሁ ኣጆኹም ዘመኑ ናይ ሰላም ናይ ቅሳነት ሰላማዊ እግዚአብሔር መጽልኩም ሰላማዊ እግዚአብሔር ተወሊደልኩም የሞ ውግእ የለን ዘፍርሕ ነገር የለን ኢሉ
ምጽንናዕን ሰላምን ኣብ ልብና ክሕድረልና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና ዝሰማዕናዮ ዝተማሃርናዮ ኣብ ልብና ይሕድረልና ብሞት ዝቀደሙና ኩሎም ሃገረ ህይወት መንግስተ ሰማያት የዋርሰልና ኣብ ጽኑዕ ማእሰርቲ ዘለው እግዚአብሔር ይፍታሐዮም ኣብ ስደት ዘለው ጽቡቕ ትምህርትን ሰናይ ዕድልን ይፍጠረሎም ኣብ በረኻ ዘለው እግዚአብሔር አምላኽ ዘመኑ ናይ ሰላም ገይሩ ናብ ሓዳሮም ናብ ስድሮኦም ናብ ደቆም ብሰላም ይምለሶም ንኹላትና እግዚአብሔር ናይ ሰላም ናይ ቅሳነት ዘመን ይፍጠረልና ኣብ ሕማም ዘለው እግዚአብሔር ይፈውሶም ንዝተጨነቀት ነፍሲ ዕረፍቲ ይሃብ ደጊመ ዝሰማዕናዮ ብልብና ይሕድረልና ስብሃት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ማርያም ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ወሃያል አሜን Thank you.